जदि आपणक पाखरे गोटे आधार कार्ड रही ताले एही भिडियोटी आपण मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण। आधार कार्ड धारी आसिला नुआ नियम जो मानक पाखरे आधार कार्ड रही तो से आधार कार्ड रे किछि ना किछि भूल रही थाए। से भूल जदि आपण माने ठीक करू नाहंती ताहले आपण मानकर जेकोसी योजनारू नाम कटिଯିବ, किस्ती टंका आपण मानकर अटकी जीव, डाटा मिसमैच जो अनेक सारा हिताधिकारी मध्य किस्ती टंका पाई पारु नाहंती। किंतु सरकार एबे बड़ घोषणा जदि आपण मानकर आधार कार्ड रे कौनसी असुविधा रही किछि भूल तथ्य रही जाइछि आपण माने ताको ठीक करिया पाई जनसेवा केंद्र को जाउछंती। जनसेवा केंद्र वाला आपण मानकु लूटी नउछंती। टंका जतिकी चार्ज करिया कथा सी अधिक चार्ज करी आपण पाखरु लूटी नेउछंती। आपण कंप्लेन करिबा सिकी नाहंती। एहारी मध्यरे सरकार आधार कार्ड जो मानक पाखरे रही से मानक पई बहुत बड़ घोषणा जारी कर दैछंती। तो घोषणाटी कौन रही तो संपूर्ण तथ्य मु आपण मानकु विस्तार भाव में जणाइबी। सेतिपई आपण माने भिडियोटी को बिना स्किप रे शेष पर्यंत देखंतु जहा फल रे आपण संपूर्ण तथ्य जानि पारिबे। ता पूर्वरु आपण मानकु कहि रखिबी चैनल जदि आपण सर्वप्रथम भिडियोटी को देखुचंती एपर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक कर दियंतु। मु आपण मानकु प्रमाण सह देखौची जोड़ा कि आधार कार्ड अपडेट को नहीं बड़ घोषणा जारी करा जाइछि। तो कौन रही आपण माने आपणकर मोबाइल स्क्रीन उपरे थरे नजर पकांतु। आधार कार्ड को नहीं आसिला खुशी खबर काली ठू आरंभ हेबो मागणा सेवा। आपण मानकु कौन मागणा सेवा दिया जीवो तो कौन रही बड़ खबर आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकेइबा। आधार कार्ड को नहीं बड़ खबर जुलाई रु आरंभ हेबो मागणा सेवा। तो देखंतु सरकार तरफरु प्रत्येक लोक मानक पई एक बड़ घोषणा जारी करा जाइछि। आजिका डेट रे समस्तंक पाखरे आधार कार्ड रही सेथिपई आपण माने ए भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिबे जहा फल रे ए खबरटी आपण मानक पई गुरुत्वपूर्ण रही। जुलाई रु आपण मानकु मागणा सेवा मिलबा पई जाउछि। को मागणा सेवा आपण मानकु मिलबा पई जाउछि देखंतु आजि सरकारी योजनार लाभ उठेबा ठारू आरंभ करी बैंकिंग एवं अन्यान्य जरूरी उद्देश्य पर्यंत सबु किछि पाई आधार सबुठारु गुरुत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट पालटिछि। तेणु आधार सहित जड़ित कौनसी परिवर्तन सीधा सड़क साधारण लोकंक पॉकेट एवं जीवन को प्रभावित करे। UIDAI केउ सेवा गुड़िक को मागणा करिछि एवं आपण सेगुड़िकर किपरि लाभ उठे पारिबे ए वीडियो माध्यम रे मु आपण मानकु संपूर्ण तथ्य जणाई। जदि आपण जने चासी पीएम किसान सीएम किसान योजना रु लाभ उठाउचंती किंबा फसल बीमा फार्मा रजिस्ट्री ए सबु आपण माने करिचंती किंतु सबुठी मूल कारण होउची आपण मानकर आधार कार्ड। ता सहित आपणक परिवार रे कोनोसी लोक भत्ता पाउचंती, कोनोसी महिला सुभद्रा योजना रो किस्ती टंका पाउचंती, कोनोसी महिला एसएचजी ग्रुप रे शामिल हेई बिना सुदरे लोन मध्य पाउचंती। ए सबु पाई आपण मानकर आधार कार्ड दरकार। तो आधार कार्ड पाई जो नुआ व्यवस्था करा जाइछि आपण से नुआ व्यवस्था विषय रे भल भाव रे जानि रखंतु। जानिला परे तार आपण लाभ मध्य उठेई पारिबे। आपण माने 10 थर जनसेवा केंद्र को दौड़ीबा को पड़िबनी। तो कौन सुविधा वर्तमान UIDAI तरफरु आपण मानकु मिलबा पाई जाउची ताहा पुणी मागणा। आसंतु डेरी न करी मुख्य टॉपिक उपरे आलोचना करिबा। देखंतु जहा खबर रे मेंशन रहिछि देशर लक्ष लक्ष आधार कार्ड धारीक पाई किछि आश्वस्ति आसीछि। भारतीय स्वतंत्र परिचय प्राधिकरण अर्थात UIDAI एक नुआ सर्कुलर जारी करी घोषणा करिछि जे 1 जुलाई 2026 ठारू एक गुरुत्वपूर्ण आधार सेवा संपूर्ण मागणा हेबो। एही निष्पत्ति साधारण जनता को सीधा सड़क आर्थिक आश्वस्ति प्रदान करिवो जहा द्वारा लोक माने कौनसी शुल्क न देई सेमानकर आधार अपडेट करि पारिबे। हाँ आज्ञा आपण ठीक सुनुचंती। भारतीय स्वतंत्र परिचय प्राधिकरण तरफरु एक नुआ सर्कुलर जारी करा जाइछि। एही नुआ सर्कुलर अनुसारे आपण माने मागणा रे सुविधा गुड़िक पाइबे 1 जुलाई रु। आजि ठारू आपण माने एही गुरुत्वपूर्ण सेवा गुड़िक मागणा रे पाई पारिबे।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି। ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଯାହା ବି ଟିକେ ତ୍ରୁଟି ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାହା ଠିକ୍ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଠିକ୍ ନ କରିବେ ଆପଣ ସବୁ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଯିବେ, କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଟକିଯିବ। ଏସବୁର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରବାଲା କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଲୁଟୁଥିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଛୋଟ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହଉ, ଆପଣମାନଙ୍କର ନାଁ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହଉ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହଉ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାଦର ନେମ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହଉ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହଉ, ଯେଉଁଥିରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହିଛି ସେଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 200-300 ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ କରୁଥିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ 200-300 ଟଙ୍କା ଆଉ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ଆପଣମାନେ ଏହି ମାଗଣା ସୁବିଧାର ଫାଇଦା ଆପଣମାନେ ଉଠେଇବେ। କେମିତି ଉଠେଇବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ କେଉଁଠିକି ଯିବେ, କେମିତି ଏହି ମାଗଣା ସୁବିଧାର ଲାଭ ଉଠେଇ ପାରିବେ, ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଆଉ କ'ଣ ମେନସନ୍ ରହିଛି, କେଉଁ ସେବା ମାଗଣା ହେବ? UIDAI ର ଏକ ନୂଆ ସର୍କୁଲାର ଅନୁଯାୟୀ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଅପଡେଟ୍ କରିବାର ସୁବିଧା ସୀମିତ ଅବଧି ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା କରାଯାଇଛି। ଜୁଲାଇ 1ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ମାଗଣା ସେବା ଆଗାମୀ 6 ମାସ ପାଇଁ ଜାରି ରହିବା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନାଗରିକମାନେ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ବିନା ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡରେ ସେମାନଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ କିମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ ରହିଛି ପୂର୍ବ ଦେୟ କେତେ ଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଯେକୌଣସି ସଂଶୋଧନ କିମ୍ବା ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏକ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ 75 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ GST ସମେତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ତଥାପି ନୂଆ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ଏହି ସେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବ। ମାଗଣା ସେବା କିପରି ପାଇବେ? UIDAI ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ମାଗଣା ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି। ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ବ୍ୟବହାର। ଏହି ମାଗଣା ସେବା କେବଳ ସରକାରୀ ଆଧାର ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଏବଂ UIDAIର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣ କରିବେ। ଯଦି ଜଣେ ନାଗରିକ ସରକାରୀ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରି ଫି ଲାଗୁ ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଫଲାଇନ୍ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ UIDAI ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି ଆଧାର କାର୍ଡ ଡାଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ UIDAI ଆପ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଠି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅପଡେଟ୍ କରେଇ ନେବେ, ଯାହାଫଳରେ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିବନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଯିବେ କିମ୍ବା ଆଧାର ସେଣ୍ଟରକୁ ଗଲେ ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଘରେ ବସି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ UIDAI ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡଟିକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ।